ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए, तुम भटक गए। पवित्र पौधे, पवित्र पौधे, पौधे माना छोटो चारा गाछ। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो, अब फिर पवित्र बनो। तो शिव बाबा तो সেই শতযুগী আত্মাগুলোকে সেই ছোট্ট চারা গাছগুলোকে খুঁজে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু সেইগুলো ঠিকঠাক নেই। তো বাবা বলছেন এবার তোমাদেরকে সেই পবিত্র পৌধা হতে হবে। प्रश्न, हर एक बच्चे को अपने ऊपर, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर, बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? बाबा बोलছেন বাচ্চাদের নিজের উপরে কি আশ্চর্য লাগে, আর बाबार বাচ্চাদের উপরে কি आश्चर्य लगे? उत्तर, बच्चों को वंडर लगता, बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था। उस बाप को ही हम भूल गए, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी भागी आ गई, इतनी भागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। रावण आया, इतनी भागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता, बाप को बच्चों पर वंडर लगता। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर, रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया, रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। তো বাচ্চাগুলোর নিজের উপরে আশ্চর্য লাগে যে সত্যি কি আমরা সেরকম ছিলাম, সেখান থেকে নামতে নামতে এই অবস্থায় পৌঁছে গেছি, তাই না? আর শিব বাবার ওয়ান্ডার লাগে যে আমি যখন আগে এসেছিলাম তখন কেমন সমস্ত সুখ সুবিধা দিয়ে বাচ্চাদেরকে গিয়েছিলাম, আর এখন কোন অবস্থায় আমি দেখছি তাদেরকে, তাই না? ओम शांति। क्या सोच रहे हो? आज के शिव बाबा जिज्ञेस करছেন কি ভাবছো, শুনে শুনে কি ভাবছো, মনে পড়ছে সেই দিনকাল। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था,
फिर कैसे हम भूल गए, তাই না? নিজের উপরে আশ্চর্য হচ্ছে তো, যে কি দিয়েছিল ভগবান আমাদেরকে, আর আমরা সব হারিয়ে কোন অবস্থায় এসে এমনভাবে বসেছি যে নিজেকে চিনতেও পারছি না যে আমি কোন আত্মা ছি, তাই না? हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई। फागी माने कुहासा हो गल, তাই না? রাবণ এসে 5 বিকার এসে ঈশ্বরের দেবা সমস্ত নিয়ম কানুন সব ভুলিয়ে দিল, আর আমরা ঈশ্বরের বিরোধী পথে হাঁটা শুরু করে দিলাম। जो रचता और रचना को हम भूल गए, फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे जिन्हें हम आज से 5000 बरस पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे, यह भूमि फिर क्या हो गई। তো শিব বাবা তো সমাধিতে চলে গেল সব কিছু দিয়ে। এখন যখন বাচ্চাদের ডাকে বাবা চোখ খুলে দেখছে, তখন দেখছে কি দিলাম, আর সেই ভূমি আজকে কি অবস্থা হয়েছে। कैसे रावण के राज्य में आ गए, पराए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके अंधश्रद्धा में, बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। তাই না? যে বলল এখানে প্রত্যক্ষ দেবী দেবতা, এখানে জাগ্রত দেবী দেবতা, সেখানে ছুটে ছুটে গেলাম, তাই না? সেখানে মাথা ঠুকলাম, সেখানে কত কিছু কায়দা যে যা বলল ভগবানের নামে সে করতে থাকলাম ভক্তি মার্গে, তাই না? जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए, अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया, भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया। तो शिव बाবার দেবা জ্ঞান ভুলে গেলাম, পথ ভুলে গেলাম, আর ভক্তি মার্গে এসে কত ঠোকর খেলাম, জীবনে কত দুঃখ অনুভব করলাম। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है ভক্তি মার্গ মে কিতনা ভটকে হ্যাঁ, তাই না? আজকেও যখন লক্ষ্মী পুজোর সময় আসে, সবাই তো লক্ষ্মী পুজো করে, গরিব মানুষও লক্ষ্মী পুজো করে, কই ধন তো বৃষ্টি হয় না, তাই না? সরস্বতী পুজোও সবাই করে, কই জ্ঞান বুদ্ধি তো উল্টোই তৈরি হচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি পদ্ধতি ঠিক থাকতো তাহলে প্রাপ্তি নিশ্চয়ই হতো। নিশ্চয়ই ভুলভাল বিধিতে পুজো হচ্ছে, ভুলভাল বিধিতে কানেকশন জুড়তে চেষ্টা করছি, যেই কারণে কানেকশন আর হচ্ছে না, প্রাপ্তিও হচ্ছে না। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए? भगवान से मिलने लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वो तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए, তাই না? কীভাবে ধীরে 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 দেবকুলের আত্মাগুলোকে রাবণ একটু 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 করে বিকারের সব ফাঁসি লাগাতে থাকলো, তাই না? বন্ধনে বাঁধতে থাকলো। अपरम अपार दुख थे, पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए। अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराए राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेज़ों के राज्य में हमने दुख उठाया, अब तुम बैठे हो अंदर में यह ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए, कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए, তাই না? কোথায় দেবদেবী ছিলাম, আর এখনকার দুনিয়া সংসারকে দেখো, সেই দেবকুলের জগতে সেই ভারতবর্ষে কি কি অপকর্মগুলো হতে থাকে, তাই না? কেমন নোংরা কাজ হতে থাকে।
सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती गई, मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए। যে এত সুখ দেনেওয়ালা দেবী দেবতার বংশধর ছিলাম আমরা, আর সেই দেবদেবী আত্মারা এখন দুঃখদায়ী হয়ে গেল, একে অপরকে দুঃখ দেনেওয়ালা হয়ে গেলাম আমরা। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं यह पवित्र पौधे थे जिसको राज्य भाग्य दिया, वो फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ बाप को याद करो तो सब पाप कट जाए। বাবা বলছেন এখন স্মৃতি জেগেছে তোমাদের, তো এখন কমসে কম শিব বাবার ইয়াদে থাক। গতকালের বরদান মনে আছে না? বাবা বলল, ভক্তরা বলে যেখানে দেখি তোমাকে পাই, আর বাবার বাচ্চারা কি বলে? যেখানে কাজ করি সেখানে বাবার সঙ্গে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন এবার যখনই যে কোনোই কাজে থাকো না কেন, बाबा के याद करते थको तो पाप काटते थकबे। परंतु याद भी नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठीक कर भीतर में ले गए, তাই না? বাবা বলছেন কোথায় তোমাকে কত উঁচু বানালাম, আর তোমরা আমাকে কত নিচুতে নামিয়ে দিলে, তাই না? সমস্ত মন্দিরে দেখো সমস্ত নোংরা চিত্র দেবদেবীর, তাই না? শিব বাবার নোংরা চিত্র বানালো। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है, बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। तो बाबा कहते जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवताएं हेबिन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? यह भी ड्रामा में पाठ है। শিব বাবা বলছেন বোম্বেতে কোনো পাবলিক কোনো প্রোগ্রাম চলছে, বাবা বলছেন গিয়ে বলো যে দেখো ভারতবাসী, আমি তোমাদেরকে কি দিয়েছিলাম আর তোমরা কি হয়ে গেছো, তাই না? কত দূর নেমে গেছি আমরা। এখন যদি এরকম ভাষণ করা হয় কেউ মানবে? মানে একদম অবিশ্বাসের জায়গা চলে এসেছে, ভগবান কি দিয়েছে সব ভুলে গেছে, তাই না? তার ঋণ চোখ মাত্রও মনে নেই যে কি অবস্থা থেকে কোথায় নেমেছি। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको, और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी किसी की बुद्धि कहाँ है? শিব বাবা কমপ্লেন করছেন এখানে বসে আছে সবাই, কিন্তু এখানে বসে নাই, বুদ্ধি ঘুরছে কোথায়? আছি নাকি এরকম কেউ? না সব এখানেই বসে আছে, না কোথায় কোথায় ঘুরছি? তো বুদ্ধি মে আনা চাহিয়ে হাম কাহা থে। বাবা বলছে এখানে বসে আছো তো একটু ভগবানের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখো, সে কি রিয়েলাইজেশন আনতে চাইছে। একটু রিয়েলাইজ করো আমি কেমন দেবী দেবতা ছিলাম, কেমন লক্ষ্মীনারায়ণের মতন ছিলাম, কেমন রাধাকৃষ্ণের মতন ছিলাম। বাবা বলছে সেটা রিয়েলাইজ করে বসো এখানে। अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं, কত ভালো ছিলাম আর কত নোংরা হয়ে গেছি। तो कितने दुखी हुए हैं, हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं विश्वालय से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहाँ यह विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा, আর ফুচকা পাওয়া যাবে না, আর চপ সিঙ্গাড়া পাওয়া যাবে না, কি হবে? কি হবে?
मन चाइबे ना तो गिए जाबार समय। तो यह तो विश्व के मालिक थे ना, फिर यह कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज है। यह तो बाप समझाते हैं, सब सर्विसेबल नहीं होंगे। बाबा बोलছেন যতই আমি বোঝাই সবাই সেবা করবে না, কেননা সেবা কে করে? যে রাজা বাচ্চা হয়, যে প্রজা তৈরি করবে, তো সবাই প্রজা তৈরি করবে না। তো আমরা কোন লিস্টে আছি? सर्विसेबल बच्चा ना सेवा लेने वाला बच्चा, ना सेवा करने वाला बच्चा। सेवा करने वाला तो ना सेवा लेने वाला। तो नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 बरस पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बिगर तो कोई समझा न सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। তাই না? বাবা বলছেন সত্যিকারে যদি ভগবানের মনের কথা বুঝতে পেরেছি তাহলে নিজেও ধারণ করব আর অন্যদেরকেও আপ সমান বানাবো। তাই না? আজকে একটা ভিডিও দেখবে পোস্ট করা আছে, তাই না? গীতার উপরে একটা এপিসোড আছে যেখানে ওখানে তো ভগবান তো বিষ্ণুকে কৃষ্ণকেই দেখানো, তাই না? সে বলছে যখন দুনিয়ার অধোগতি হয়ে যায়, যখন একদম ধর্ম বলে কিছু বেঁচে থাকে না, তখন আমাকে আসতেই হবে, আমি চলে আসবো সব ঠিকঠাক করতে। তাই না? দেখবে কি সুন্দরভাবে সেখানে কথাটা বলা আছে। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। তো ভগবানও এসে সবাইকে জাগরণ করার চেষ্টা করছে। তো বাচ্চাদেরও কাজ হলো সবাইকে জাগরণ করার চেষ্টা করবে, তাই না? সবাইকে জাগাবে। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। তাই না? বাবা বলছেন শুরুতে তো কত বুদ্ধি ক্রিমিনাল ছিল, কেন শুধরাবো আমি? তাই না? মানুষ শুধরাতে চায়? কাউকে বলো তোমার মধ্যে এই ভুল আছে, কেউ মানতে চায়? কেউ শুধরাতে চায়? তাই না? এটাও বিশাল বড় কথা যে যদি কেউ নিজের ভুল রিয়েলাইজেশন করে, আর নিজেকে ভুল বলে যেই রিয়েলাইজেশন হবে তো অটোমেটিক সুধারও চলে আসবে। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। আর বাবা বলছেন সবচেয়ে বড় বদমাইশ কি আছে? চোখগুলো আছে, সব সময় দেহ দেখবে, আত্মা দেখার প্র্যাকটিস করবে না। তো বুদ্ধি, তাই না? দেহ দেখলে কি হবে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার সব জাগবে, তাই না? তো মেন মায়ার মুখ্য প্রবেশ দ্বার হলো চোখ। তাই বাবা তৃতীয় নেত্র খোলা রাখতে বলেছে। एक तो काम की क्रिमिनलिटी वो मुश्किल छूटती है, फिर साथ में 5 विकार है। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह भी क्रिमिनलिटी हुई। তাই না? কেউ কিছু উল্টো করছে, বেশ দেখেই চোখ একদম ক্রিমিনাল হয়ে যায়, রাগের একদম আগুন ছোটে, তাই না? তো সব কিছু কোন দিক দিয়ে আসে? চোখের দিয়ে। तो बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। তাই না? বাবার হবার পরে যদি ভালো করি তো প্রথম গুণা পাই, আর যদি খারাপ করি তো 100 গুণা মাইনাস মার্কিং হয়ে যাবে, তাই না? আগের জন্মগুলো 1 গুণা, কিন্তু এখানে 100 গুণা মাইনাস মার্কিং। তো দেখতে হবে সারা দিনে প্লাস করছি না মাইনাস মার্কিংয়ে চলে যাচ্ছে আমার খাতা, তাই না? এরকম না যে যত জমা করলাম আবার অতটা মাইনাস হয়ে গেল, তাহলে লাভ আর কি থাকলো? तो नतीजा क्या होगा? घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो। বাবা বলছে এখন তো তুমি রাবণের বাচ্চা না, এখন তো তুমি শিব বাবার বাচ্চা। তো ক্রোধ করবে তো
माइनस खाता हो जाबे ना। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। तो क्रोध আর আসবে না তো, ক্রোধ আর আসবে না তো, বাপের খাতা 100 গুণা মাইনাস মার্কিং হবে না তো, করবো না তো। আজকে বাবা ক্রোধের উপরে বলছেন 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए, सबसे ऊंच भी तुम थे। তাই না? ক্রোধের উপরে যদি বিজয়ী হতে পারবো না তো কোন রূপে পুজো হবে? শনিদেব। আর শনিদেব একদম কালো দেখতে, ভালো না দেখতে, তাই না? সবাই শনির প্রসাদ খেয়ে স্নান করে বাড়ি যায়, তাই না? মানে খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সে ভাইব্রেশন বাড়ি নেওয়া যাবে না, তাই না? তো কোথায় কৃষ্ণ হতে শুরু করেছি আর কোথায় শনি হয়ে দাঁড়ালাম, তাহলে কী লাভ হল, তাই না? তো বাবা বলছেন শনি হবার পুরুষার্থ করব না। तो सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वेश्यालय से दिल हटाते रहो, बाप को याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा बोलছেন যাবার সময় যেন একদম বাবার ইয়াদে, একদম মনের ভিতরে কোনো বিকার নেই, নির্বিকার চিত্তে बाबर यादें देह रखते पारे। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते। भगवानो बाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठयोग आदि की बात नहीं। তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে প্রচুর কষ্ট করেছ, এখন আর কোনো কষ্ট করতে হবে না, তাই না? যখন ইউথ র্যালি চলছিল তখন পাণ্ডব ভবন, দিল্লি পাণ্ডব ভবন, ওখানে একজন মানে সাধু, সে কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় সমস্ত আশ্রমে থেকেছিল যে আমাকে কে ভগবানকে দেখা করাবে, তাই না? সব গুরুর কাছে, কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়, কোনো আশ্রম সে ছাড়িনি, সবাইয়ের কাছে সময় কাটিয়েছে, সব গুরুদেরকে বলেছে যে আমাকে কি করতে হবে আমি ভগবান পাব, কিন্তু কোথাও সে পেল না। কোন গুরু বলল এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকো, কোন গুরু বলল গলা উঁচু জলে দাঁড়িয়ে থাকো, কে কত রকম যে যা বলল, যেমন করে বলল সে সব করলো, কোনো লাভ হলো না। লাস্ট ওর দিল্লি আশ্রমে ছিল। তো কোথায় একটা কাজে বেরিয়েছিল, একটা গাছের তলায় বসে ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে, তাই না? যে এত করে খুঁজলাম, সত্যি কি তুমি দুনিয়াতে আছো না নেই, এত খুঁজছি পাচ্ছি না কেন, তাই না? সবাই ঠকাচ্ছে কেন তোমার নামে। আর ওই সময়ে ইউথ র্যালি চলছিল, তো বেশি তো বাচ্চাগুলোর বেশি উৎসাহ থাকে না পর্চা বিলি করার, যে তো র্যালিতে যাচ্ছে। তো একটা কিশোর অবস্থার একটা বাচ্চা ছেলে, সে গিয়ে একটা লিফলেট ধরিয়ে সে সাধু বাবাকে বলছে যে ও সাধু বাবা, ভগবানকে পাবে এই নাও, ভগবানকে খুঁজছো তো, ভগবানকে পাবে এই নাও। আর তার তো মাথা গরম হয়ে গেছে, তো বলছে বিশাল বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরা কেউ আমাকে ভগবান দিতে পারছে না, এই পুচকে বাচ্চা এনে একটা কাগজ দিয়ে বলছে ভগবানের ঠিকানা পাবে, যাও, তাই না? তো যাই হোক, তখন তো তাকে খুব রাগারাগি করে ইয়ে করলো, সে বাচ্চাও ভয় পালিয়ে আসলো, কিন্তু সে কাগজটা রাখলো, তাই না? তারপরে যে নিয়ারেস্ট সেন্টারের অ্যাড্রেস ছিল সেখানে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কোর্স করলো, সাদা ড্রেস পরে, মানে আশ্রম থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে মানে নিজের পরিচয় না দিয়ে। লাস্টে তো জানাজানি হয়েই গেল যে রোজ কোথায় যায়, তাই না? দিয়ে তারপরে লাস্টে এখন সে ভাইটা পাণ্ডব ভবনে সমর্পিত আছে, তাই না? তো সে নিজের হিস্ট্রি বলে। তো ভাবো, তো বাবা বলছে ইসমে হঠিयोग आदि की बात नहीं। তো সে বসে বসে ভাবছে ভগবান তুমি নেই, তোমাকে পাবো না। তো ভগবান পাঠিয়ে দিল কোনো দূতকে, যাও দিয়ে আসো, আমার সন্তান খুঁজছে না। তো দেখো যেদিন থেকে এখন শ্রাবণ মাস শুরু হবে, তো বাবা শুধু সেবার উপরে মুরলি চালাচ্ছে,
যে আমার কোন ভক্ত আত্মা খুঁজছে আমাকে খুব হৃদয়ের থেকে, একটু তো ওর উদ্ধার করো, তাই না? अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो? বাবা বলছে তুমি তো আত্মা আছো, কেন নিজেকে শরীর ভাবছো, তাই না? শরীর ভেবে ভেবে এমন প্র্যাকটিস হয়ে গেছে আর আত্মাই মনে পড়ছে না। বাবা বলছে আত্মা ভাবো, শরীর ভাববে। शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, यह भी भाभी तुम समझते हो। हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे, তাই না? সংখ্যাই এত দিতে পারে না। আমরা বলবো 50 জন যাব, ওরা বলবে 10 জন আসো, তাই না? মাউন্ট আবু থেকে অন্য তীর্থস্থানে বলবে বেশি করে ট্যুরিস্ট নিয়ে আসবে, আর এখানে বলবে যে 50-এর জায়গায় 10 আসবে, তাই না? এত সংখ্যায় কোথায় থাকবে এত বাবার বাচ্চা, তাই না? তো বাবা বলছেন ভলে গৃহস্থিতে থাকো, কিন্তু ভগবানের আদেশে চলো। तो इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे, ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। तो कि भाबते हबे आमी शूद्र कुलेर ना, आमी आर कलि जुगेर ना, आमी संगम जुगेर ब्राह्मण आत्मा। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है, तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह अवस्था जमानी है, তাই না? গৃহস্থিতে থাকো কিন্তু তপস্যা চলুক, রাজ ঋষি হয়ে থাকো, রাজা জনকের মতন। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं, नहीं आते हैं, तो गोया বিকার में गिरे, তাই না? বাবা তো আগেই বলেছে যে এই জ্ঞান মার্গ তো সস্তা নয়, তাই না? সে তো বলেই দিয়েছে সাপ আর সিঁড়ির লুডো খেলার মতন, সারাক্ষণ মায়া ধরে পা টেনে গর্তে ফেলতে চায়, তাই না? তো কত লোক আছে, কত বাবার বাচ্চা হতে এসেছে কিন্তু এখানে দাঁড়াতে পারে, তাই না? মায়া পা ধরে টেনেছে, পা ফিসলে গেছে, চলে গেছে। এবার যে চলে যাবে সে কখনো বলবে আমি হেরে গেলাম? সে তো বলবে সংস্থা খারাপ, সংস্থার নিয়ম খারাপ, তাই না? সব উল্টো পাল্টো বলবে। সব ইউটিউবে কত আসে না, এখানে গিয়ে এই হয়ে গেল সেই হয়ে গেল। আমি যেই দেখি সোজা ওই পিন থাকে না, সেখানে গিয়ে নট ইন্টারেস্টেড লিখে দিই, কেননা কী হবে শুনে, বুঝেই তো গেলাম টপিক থেকে যে কোথায় ফেল হয়েছে, নোংরা ঘেঁটে কী হবে, তাই না? তুমি চলতে পারলে না, আমার বুদ্ধি তো অ্যাকসেপ্ট করেছে না যে যে পথে আছি আমি সেটা সঠিক পথ। এবার কে চলে গেল, কেন চলে গেল, আমারও তো জেনে কী হবে, তাই তো? সে তো 25 বছরের এই বিকে যাত্রার মধ্যে নিজেই তো দেখেছি কত এসেছে আর কত গেছে, প্রত্যেক সপ্তাহে কত আসছে আর কত যাচ্ছে। এবার কেউ হয়তো সপ্তাহেতে চলে যায়, কেউ 15 দিনে, কেউ মাসে, ওদের সংখ্যা বেশি, আর কেউ কেউ তো রেগুলার ক্লাস করতে করতেও চলে যায়। তো আশ্চর্য তো হবার কিছু নেই, অত সস্তা যাত্রা তো এটা নয়, তাই না? আগে যেরকম অপূর্ব ভাই কানেকশন চলে গেছে, আবার এসছে। तो नहीं आते हैं तो गोया विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पालेंगे, कहाँ राजा कहाँ नीच पद, তাই না? বাবা বলছে আমি তো তোমাকে দেবতাদেরও রাজা বানাতে এসেছি, এবার তুমি পুরুষার্থ করতে 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 গিয়ে যেখানে যেই পদের যোগ্য হলে, তাই না? तो वहाँ है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है। ऊंच पद पाने का बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, यह तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं,
किंग महेंद्र भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, তাই না? নেপালের রাজা আছে, সেও বাবার জ্ঞানে চলে। वो किंग तो पाई पैसे के हैं, यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। তো বাবা ওকে বলছেন যে কলিযুগের রাজা তো পাই পয়সার রাজা, তাই না? আমি তো তোমাকে সত্যযুগের রাজা বানাতে চাই। পুরুষার্থ ऐसा हो जो বিজয়ী মালা में आ सके। কেমন পুরুষার্থ করতে হবে? বিজয়ী মালার দানা হতে হবে, তাই না? যেরকম কৃষ্ণ 5 ফণা নাগের উপরে বিজয়ী নৃত্য করলো, যেরকম বিষ্ণু 101 ফণা নাগের তলায় বিজয়ী ঘুমাচ্ছে, সেই রকম লক্ষ্য নিয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है, हमारी आँखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती है, তাই না? বাবা বলছেন চেক করতে থাকো, চোখ আমার কোনো পাপ দৃষ্টি রাখে না তো। अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। বাবা তো আজকে বলে দিল 5 বিকারেরই প্রবেশতা দ্বার হলো চোখ, তাই না? কোনো খাবার জিনিস দেখে লোভ লাগলো, তো সেখানেও লোভ জাগলো, তো কি দিয়ে জাগলো? চোখ দিয়ে। কোথায় কোনো দেহধারী সম্বন্ধীকে দেখে মোহ জাগলো, তো মোহ আসলো, তো কোথেকে আসলো? তো সব কিছু তার প্রবেশ দ্বার হলো চোখ। तो भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ न कुछ आँखें धोखा देती रहती है। नंबर 1 है काम, क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसीलिए नाम है क्रिमिनल आइस्ट, सिविल आइस्ट। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो हैं ना, यह क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, তাই না? বাবারও নজর থাকে বাচ্চার উপরে, কি করে, কত সেবা করে, বাবাও দেখতে থাকে। फलाने की क्रिमिनल आइज अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे। हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए, ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, তাই না? কখনো বাবার কাছে মিথ্যা বলা উচিত না, তাই না? বাবা বলছে রিয়েলাইজ হবে একদিন যে আমি এতদিন তো মিথ্যাই বলতাম। यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी, তাই না? যদি বাবাকে মিথ্যা বলতে থাকি তাহলে বাবা যেই স্থিতি তৈরি করতে চায় সে স্থিতি পৌঁছাবো না। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं, सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं तो वो वृद्धि को पाती रहती है, তাই না? বুদ্ধি যদি অন্য কোথাও যাচ্ছে তাহলে বাবার কাছে লেখার উচিত, আর যদি বাবাকে জানাবো না তাহলে কি হবে? বুদ্ধি আরও বেশি আরও ভটকাতে থাকবে। अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया? सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहाँ विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वो तो है ही সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া, তাই না? সত্যতেতা যুগের নিয়মই আলাদা থাকবে, সেখানে দেবকুলের আত্মাগুলোর মধ্যে পাওয়ার থাকবে, সংকল্পে তারা আহ্বান করে নেবে। वहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहाँ यह रावण राज्य होता नहीं, वो तो राम राज्य है। वहाँ रावण कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। किसने की? मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया, तुम्हारा बेड़ा पार किया, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? শিব বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে এক একজন শ্রীকৃষ্ণের মতন, শ্রী রাধার মতন, শ্রী লক্ষ্মীর মতন, শ্রী নারায়ণের মতন বানিয়ে গেছিলাম, আর আজকে এই অবস্থায় তোমাকে কে বানালো? 5 विकार, তাই না? यह भी तुम भूल गए हो, कहते हैं यह तो परंपरा से चला आता है, তাই না? লোকেরা বলে যে আমরা তো পরম্পরা থেকেই এই রকম, কিন্তু কত পরম্পরা, কবে থেকে শুরু হলো পরম্পরা? परंपरा कब से
कोई हिसाब तो बताओ, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए, তাই না? যখন কেউ ঘুরতে যায় কোনো রাজার মহল দেখে, এখন তো আর রাজার মহল মতন নেই, তাই না? ভাঙাচোরা অবস্থায়, যখন রাজমহল ছিল কেমন ছিল, সেখানকার রৌনক কেমন ছিল, তাই না? তখন মনে পড়ে যে সত্যিকারে এরকম ছিল এরা, তাই না? এখন তো মনেই হয় না যে এরকম দুনিয়া ছিল কোনো দিন। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज़ तो है नहीं। पुराने ते पुराने यह लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने ते पुराना है श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते? क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने, তাই না? তো আত্মা ফর্সা ছিল, এখন কালো হয়ে গেছে। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं, তাই না? কিন্তু এমন কৃষ্ণ পুরো হৃদয়ে ঢুকে গেছে, সেই কালো কৃষ্ণ দেখেও খুব খুশি হয়ে যায়, কত শ্রদ্ধা করে। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे, उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, राधे ने क्या किया। बाप कहते हैं तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हप कर लेते हैं, তাই না? বাবা বলছেন গঙ্গা দেবীর বাহন হলো কুমির। যেখানে জ্ঞান গঙ্গা আছে সেখানে মায়া কুমিরও আছে, তাই না? সে কী করে, একদম মহারথীগুলোকে, হাতিগুলোকেও ধরে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তাই না? तो ऐसे भी हैं, अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যারা এই চলে গেল, বেশিরভাগ কিসের জন্য চলে গেল? ইয়া তো নিয়মে চলতে পারলো না চলে গেল, ইয়া তো কোনো ভাই বোনকে দেখে চলে গেল, কোনো ভাই বোনের সঙ্গে কোনো হিসাব কিতাব বেরোলো, কোনো সংস্কারের টকরাব হলো, তাই না? ওরা এইরকম, ওরা এইরকম, ওরা এইরকম, তাই না? যারাই বলে কি বলে, আরে ওরা ওই রকম, ওরা ওই রকম, মানে বাবাকে দেখলো না, জ্ঞানকে দেখলো না, লক্ষ্যকে দেখলো না, সাইট সিনের দ্বারা প্রভাবিত হলো আর ছেড়ে চলে গেল, তাই না? নেগেটিভ যদি মনে ঢুকে যায়, সে তো পোকা আছে না, খেয়ে নেবে পুরো। तो अहंकार आने से और सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो ही गई, তাই না? কত কুমার কুমারী আছে, যখন জিজ্ঞেস করবে কেন মুরলি শুনতে আসো না, তো কি বলে, বলে বাবা তো শুধু মুরলিতে চড় মারে, ভাল লাগে না শুনতে, তাই না? তো বাবা তো চড় আর কি মারে, বাবা বোঝায়, এবার সেগুলো মনে হয় চড় মারছে, তাই না? देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है, आँखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं, यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं, वो तो है निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ भी था उसको ड्रामा समझो। বাবা বলছেন গাছের ডালের ফুল দেবে না আমার কাছে, তুমি নিজেই আমার ফুল, একদম ফ্রেশ ফুল এনে আমাকে চাড়াবে, তাই না? একদম ফ্রেশ হৃদয়ে বাবাকে অর্পণ করবে, সেই হচ্ছে আসল ফুল, তাই না? तो सोचो नहीं कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, थोड़ा भी सुना तो वो प्रजा हो गई, তাই না? প্রজা মেহনত করবে না, তাই না? প্রজা পানিশমেন্ট খেয়ে পবিত্র হবে, তো ওর চিন্তা করো না, বেশ সেবা করো,
বাবার হলো হলো, না হলো না হলো, পানিশমেন্ট খেয়ে পবিত্র হয়ে তোমার প্রজা তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি নিজেকে পবিত্র করো, নিজেকে তো আর পানিশমেন্ট খেয়ে, তাহলে তো আমিও প্রজা গোষ্ঠীতে চলে যাব, তাই না? प्रजा तो ढेर बननी है, ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आएंगे, তাই না? যারা যারা কোর্স করেছে রিজেক্ট করে দিয়েছে, পছন্দ হলো না, চলে গেছে। বাবা বলছে জ্ঞান বিনাশ হবে না, তাই না? যখন তার জীবনে এমন কোনো সিচুয়েশন আসবে তখন তার আবার এই জায়গার কথা মনে পড়বে, আবার সে ফিরবে। হয়তো এই সেন্টারে ফিরল না, আর কোনো সেন্টারে ফিরবে যেখানে সে প্রেজেন্টে থাকবে, তাই না? কিন্তু ফিরবে তো বটেই। হ্যাঁ, একদিন শুনলেও ফিরবে, তাকে ফিরতে হবে, তাই না? এখানে পা রাখাটাও সেটাও কোনো কর্মফল, না হলে সে পাও রাখবে না, তাই না? अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वो फिर से अब पा रहे हैं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है, তাই না? বাবার সেবা একদম অ্যাকুরেট চলছে, তাই না? আমার নিজেরই কথা, কত মুশকিলে 2 দিন কোর্স করেছিলাম, তাও মাথায় ঢুকছে না, অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না। এ কী আত্মা পরমাত্মা নিয়ে মাথা খারাপ করছে এরা, তাই না? মাথায় ঢুকেই না। হ্যাঁ, কিন্তু বাবার ড্রামাতে পাঠ, হ্যাঁ, ঠিক 1-1.5 বছর বাদ আবার বিনাশের সাক্ষাৎকার হলো, উড়িষ্যাতে তুফান আসলো, আর সব মনে পড়লো, তাই না? যে সত্যি এরকম এরকম তো বলেছিল, তখন বিশ্বাস করিনি, তাই না? ভালো করে বুঝতে হবে তো কি বলছিল, আমি তো তখন মন দিয়ে শুনিনি, তারপরে আবার গিয়ে কোর্স, তাই না? তো আবার গ্যাপ, আবার কোর্স, 3বার কোর্স, তাই না? অত সস্তা জ্ঞানে আসিনি। তো যখন আমি নিজেই জ্ঞানে ঠিক বুঝতে গিয়ে 2.5-3 বছর লাগিয়ে দিয়েছি, তো অন্যরা তো হবেই, তাই না? তো এই জন্যে ভাগ্যবান কেউ বাবার হাত ধরেছে আর টিকে গেছে, তাই না? কিন্তু যারা ভক্তি মার্গে, আমি তো প্রচুর ভক্তি মার্গে ছিলাম না, তো সহজে অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি নিরাকারকে, তাই না? তো খুব ধীরে ধীরে, কিন্তু বাবা তো নাছোড় বান্দা না, সে কি আর ছাড়বে, সে তো তার ভক্তকে ঠিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে ঠিক পৌঁছাবেই। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, शिवालय में जाने के लिए, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वेश्यालय से दिल हटाते जाना है, इस वेश्यालय से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है, যাদের খান পান সব শূদ্র তামসিক চাল চলন, বাবা বলছেন ওদের থেকে কিনারা কর। दूसरा, जो कुछ बीता शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। दूसरा, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ, कोई भी विचार नहीं करना है, कोई भी विचार नहीं करना है। যা হয়ে গেছে ড্রামাতে তাকে টাটা করে দাও, তার ব্যাপারে আর ভাবতে হবে না, যা হয়ে গেছে বিন্দি লাগো। अहंकार में कभी नहीं आना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। कभी शिक्षा मिलने पर, कभी शिक्षा मिलने पर
फंक नहीं होना है। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। বাবা বলছেন কোথায় অহংকার দেখাবো না? যদি কেউ আমার ভুল বলল তো অনেকের অহংকারে লাগে, প্রেস্টিজে লাগে, তাই না? ফঙ্ক হয়ে যায় যে আমাকে এরকম বলল, তাই না? আশাই ছেড়ে দেয়। তো বাবা বলছেন ওই রকম না, ভুল বলেছে তো ভালোই তো, তাই না? আমার দাগগুলো দেখিয়ে দিয়েছে, এবার সেই দাগ যদি ঠিক করে দিই আমি আত্মা আরও সুন্দর হয়ে যাব, তাই না? ওই জন্যে যদি কেউ আমার ভুল দেখায় তো চেহারা ফঙ্ক হবার কথা না, চেহারা একদম অন্যরকম হয়ে গেল, সেরকম হবার কথা না, অহংকার আসা কথা না, প্রেস্টিজে লাগার কথা না, বরং অ্যাকসেপ্ট করার কথা যে না ঠিক আছে, হতেই পারে, ভুল তো মানুষেরই হয়, তাই না? वरदान खुशियों के खजाने से संपन्न बन। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाला। दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। और आपके पास हर समय की खुशी है। এই দুনিয়া খুব ওয়ান্ডারফুল না? কারো কাছে প্রচুর সুবিধা সাধন আছে, তাও সে সারাক্ষণ দুঃখী, তার মনে সুখ নেই, তাই না? আরও চাই, আরও চাই। কিন্তু বাবার বাচ্চা কিছু থাক আর না থাক, সবসময়ে যদি পজিটিভ ভাবতে থাকে তো সে সদা খুশি, তাই না? সদা সুখী। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए, दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है, अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना, बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए, जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे, जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है, जिसकी खुशी है। तो बाबा बोलছেন সারা দুনিয়াকে দেখো খুশির পিছনে, তাই না? একটা এসি কিনে নিই, একটা বাড়ি বানিয়ে নিই, একটা গাড়ি করে নিই, তাই না? একটা ফ্রিজ নিয়ে আসি, খুশির পিছনে কি না কি করছে, একটু ঘুরে আসি, তাহলে খুশি হয়ে যাবে। তার জন্যে সময়ও দিচ্ছে, সম্পত্তিও দিচ্ছে,
তাই না? কিন্তু খুশি আর আসে না, একটা গেল আবার একটা, একটা গেল আবার একটা, ধরার জন্যে খুশিকে দৌড়তেই থাকছে, তাই না? কিন্তু বাবার বাচ্চাদের কিছু পাক আর না পাক খুশির খাজানা, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে, তো যেহেতু খুশির ঠিকানা তোমার কাছে আছে, তো সবাইকে খুশি বিলি করো, তাই না? যার সঙ্গেই কথা বলবে সে কি বলে, আরে এটা নেই তাই তো বাড়িতে অশান্তি, তাই তো বাড়িতে দুঃখ, তাই তো কেউ খুশি নেই, তাই না? তো তাকে কি বলতে হবে, যেটা নেই সেটা ছাড়া যেটা আছে তো দেখো, তার তো আনন্দ নাও, তাই না? শুধু কোনটা নেই দিকে তাকিয়ে থাকবে আর দুঃখী হতে থাকবে, আর কোনটা আছে খুশি আমার কাছে সেটা ভাববে, তাই না? তো বাবা বলছেন নিজেও খুশি থাকো আর সবাইকে খুশি দিতে থাকো, তো সবচেয়ে ভালো পুণ্য কাজ। তো আজকে বাবা বলছেন খুশির খাজানাতে সম্পন্ন হয় খুশি বিলি করতে থাকো। স্লোগান, अनुभवी आत्मा कभी भी, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वो सदा विजयी रहती है, वो सदा विजयी रहती है। তো বাবা বলছেন যে মায়ার অনুভবী আত্মা, সে মায়ার কোনো পরিস্থিতির দ্বারা ধোঁকা খাবে না, সে বুঝবে যে অন্তিম বিজয় কিন্তু সত্যেরই হবে, তাই না? তো সে সত্যের পথেই থাকবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? সব বিগড়ে গেছে। বাবা বলছে কি সুন্দর তোমাদেরকে বানিয়েছিলাম, রাধার মতন, কৃষ্ণের মতন, তাই না? আর কি হয়ে বসে আছো, সব বিগড়ে গেছো, তাই না? আর হ্যাঁ, এত সুখ দিয়েছিল তাকে সব ভুলে গেলাম। অনুভবী আত্মা ধোকা খাবে না, যে এটা মায়া আছে, তাই না? বিকর্ম বিনাশ হবে সব সময় বাবার ইয়াদ করলে। আর বাবা বলছে গৃহস্থিতে থাকো, অত জনকে বাবা রাখবে কোথায়, তাই না? তো গৃহস্থিতে থাকো কিন্তু অবস্থা তৈরি করো, স্থিতি তৈরি করো। আর কি বললো কিছু বোঝাই গেল না। যারা দুঃখী আত্মা ওদেরকে খুশি বিলি করতে হবে। আজকে বাবা বললো সবচেয়ে পূর্ণ কাজ হচ্ছে খুশি। আর কি বললো বাবা? মেন, হ্যাঁ, চোখ দিয়েই সব আসে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার সব চোখ দিয়ে আসে, তাই না? তো বাবা বললো কিছু দেখলাম লোভ হলো খাবো, তো এখনও লোভ আছে, তাই না? মোহও আসছে, ক্রোধও আসছে, তাই না? বাবা বললো না ক্রোধ আর কবে ছাড়বে, ক্রোধের উপরে কবে তৈরি হবে, তাই না? অহংকারও আসে, কেউ ভুল বলে দিল বেশ মাথাটা, হ্যাঁ, যে আমাকে এরকম বললো, বাবা বলছে অহংকার করতে নেই, ভুল তো হতেই পারে, আমরা কি সব পারফেক্ট হয়ে গেছি নাকি? ভুল তো হতেই পারে, তাই না? হ্যাঁ, ধোকা খেতে পারে না। যে বুঝে গেল যে এটা প্রশ্ন চলছে, এটা পরিস্থিতি চলছে, পেপার চলছে, সে কখনো হার খাবে না, ধোকা খাবে না সে। আর যে ভাবলো এরকম পরিস্থিতি, এরকম বললো, সে হার খাবে, তাই না? এটাকে বুঝতে হবে যে এটা পরিস্থিতি না, এটা মায়া আছে, এটা পেপার আছে, তাই না? বিজয়মালার দানা হতে হবে, তাই না? চোখের উপরে যদি অ্যাটেনশন রাখি তো বিজয়মালার দানা হয়ে যাবে। চল।